रेडी कर रहे डन हाँ उधर चलो ये पोजीशन में डाल सकते हैं चलो ठीक है डन पे यस सर चलो थैंक यू क्या पुलिस इंस्पेक्टर IGP ब्लॉक एंड एसपी ट्रैफिक फतोदा में ट्रैफिक सेल खोलने के लिए काफ़ी दिन से MLA श्री विजय सर देसाई प्रयासरत थे और पिछले असेंबली जब पिछले साल जुलाई में असेंबली था उसी समय CM सर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और CM सर ने इमीडिएटली लोगों को इंस्ट्रक्ट किया था कि इसको हमें चालू करना है और उसके बाद से ये तैयारी चल रही थी। तो फाइनली आज आकर हम लोगों ने यहाँ पे फतोदा ट्रैफिक सेल को शुरू किया है। इसका आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री सर कर रहे हैं। सर मैं आपका और MLA साहब का और तमाम मीडिया के लोग और पुलिस सबका स्वागत करता हूँ इस अवसर पर और उम्मीद करता हूँ कि फतोदा में ट्रैफिक सेल के खोलने से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो फर्दर इम्प्रूव होगा और जो एक्सीडेंट रिडक्शन है और बाकी जो रेगुलेशन है वो बेटर होगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्र्याक हांव स्वागत करता एक DG IG आनी SP ट्रॅफिका वयली आज आमकां एक खोशयेचो दीस की एक ट्रॅफिक सेल फातोर्डाक सुरवात जाता जे साश्टीन खूब आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात ट्रॅफिक सेल नाका म्हणून आमी उलटें तें हाड म्हणून तें ट्रॅफिक सेल हाड म्हणप म्हळ्यार लोकांक तालाव पडप लोकांक तालाव पडप म्हळ्यार आमदारान गाळी खावप इतलें आसून पसून आमी अशें चिंततात की आमचो मतदारसंघात एक म्हळ्यार सोशियो कॉन्शियस लोक आसात जे म्हळ्यार ही जागृताय तयार जावंक जाय की 27% पेडेस्ट्रियन डेथ्स वाडल्या पयले 5 म्हयन्यांनी गेले पयले 5 म्हयन्यांनी आनी हें जावपा खातीर सगळ्यांनी एक जावंक जाय वी हॅव टू टेक चार्ज ऑफ अवर areas to see to it that pedestrian deaths are reduced, traffic management happens, there is some traffic discipline. आमी रस्ते सगळे वाडयल्यात तेन्ना लोकांक आमी FAR दिला त्रास घेवन रस्त्यार उबे रावन हे रस्ते वाडयल्या फक्त ट्रॅफिक पार्क कोणारी हाडून बसी पार्क करपाक न्हू सो ताजेरूय बी आमकां आतां मुख्यमंत्र्यान कॅमेरा हे हाडल्या सिस्टमाक ते आमच्या मतदारसंघात दिवचे हें हांव डिमांड करतां आनी म्हाका दिसता की काल मुख्यमंत्र्याचें भाशण आयकतालें की जन भागीदारी म्हणटी आसपाक जाय जन भागीदारी आमच्या मतदारसंघात आसा की लोक सरकारा बरोबर काम करूंक सोदतात आमकां एक म्हळ्यार फ्युचर रेडी करपा खातीर आमचे रस्ते बरे आहा आमचे कडेन फायबर ऑप्टीक केबल आहा सकयल अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवरेज कंप्लीट जातली आहा सो आमी दुसऱ्या मतदारसंघाच्या कंपेरिजनान बरे फुडें आसात पूण फुडें आसा म्हणटकर आतां आमी सेफ्टी लोकांची पळोवंक जाय रस्ते वायडन केल्या त्या रस्त्यांचेर डिसिप्लीन आसपाक जाय हें डिसिप्लीन पयलीं सुरवात करतना तालाव पडटना थोड्या लोकांक वायट दिसतलें बट यू हॅव टू बेर एंड वी हॅव टू सी टू इट जे लोक मरतात हे गोंयकार मरतात पेडेस्ट्रियन मरतात ते आमचे स्थानीक लोक मरतात सो एक डिसिप्लीन आसचेंच पडटलें आनी हें डिसिप्लीन हाडपा खातीर हो स्टेप आनी हो स्टेपाचो हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां की ताणें आमच्या मतदारसंघात हें इम्पॉर्टन्स दिलां जो आमचो डिमांड नाशिल्लो आनी हांव फुडें एक्सपेक्ट करता की सरकारान एक कॅमेरा दिवचे तो टेंडर ताणें फायनलायज बेगीन करचो ह्याचे खातीर चोरयो सगळें कितें आहा आनी त्रुटी जे आहा सिस्टमान आतां म्हाका एकल्यान सांगलें की सोरो पिवन जर तुवें चलयलो आनी तुका धरलो जाल्यार तुका 10,000 रुपया फायन पडटा पूण सोरो पिवन तुका आडायतना तूं जर धांवलो जाल्यार तुका 2,000 रुपया फायन पडटा सो तो मनीस कितें करता तो धांवता आनी धांवतना एकल्याक कोणाक तरी उडयता सो हातूनय हें मातशें कितें जें करेक्शनां करूंक जाय त्योय बी करूंक जाय आनी त्यो कॅमेरा बरोबर येवंक जाय आनी हे येतकर आमचो मतदारसंघ पयलो आसुनी ह्या मतदारसंघान आमी एक चेंजीस एडॉप्ट करतात टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करतात फॉर कन्विनियन्स ऑफ अवर वोटर्स ऑफ सिटीजन्स
हे जावपा खातीर सरकारान आमकां आज आदार केला म्हणून हांव मुखेलमंत्र्याचे देव बरें करूं म्हणटा आनी सरकारा बरोबर आमचे लोक काम करपाक तयार आसात फॉर अ बेटर टुमॉरो हे आमचे कमिटमेंट सांगूंक सोदता. गोंय सरकारच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन आयज आमी 17वो ट्राफीक सेल गोंयांत ओपन करता. म्हजे बरोबर फातोर्डेचे आमदार डॉ. विजय सरदेसाय आसा, DGP, IGP, SP ट्राफीक आनी म्हजे पत्रकार पवार पॅनल. सगळ्यांत पयली गोंय सरकार हे इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर भर दिता आनी इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. आमी जशें म्हणटा गोंय हो सेफ आनी सेक्युअर्ड आसपाक जाय आनी ताच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता आसतना अशें एडवान्समेंट इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे ट्राफीक सेवा सारखे इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आसता आनी तेजे ओपनिंग आज आमी आमच्या फातोर्डा हांगासर केलें. हें सांगता आसतना की विजयान जशें सांगलें तितून आनी एक गोश्ट हांव एड करता की पीपल टू व्हिकल द रेशो प्रायस इट इज द हायेस्ट इन द कंट्री. म्हणजे एकट्या कडेन म्हाका दिसता 2-2, 3-3 गाडयो लागतल्यो अश्यो बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींत ना आनी ताका लागूनच म्हणजे एक्सिडेंटाचें प्रमाण डे टू डे वाडपाक लागलेलें आसा. ऑन एन एवरेज काडी जाल्यार दिसाक कमीत कमी 1 ते 1.5 डेथ तेका आमी म्हणटात 1 ते 2 हाज्या मदीं डेथ ज्यो आसा पळय जावपाक लागल्यात. वर्साक जवळपास मोर देन 365 डेथ ह्यो एक्सिडेंटान जातात. मागीर ते गोंयकार आसुनी ट्युरिस्ट आसुनी बट सगळे जे आसा पळय हे आमचे लोक आसा. त्यो डेथ त्यो कमी जावच्यो आनी एक्सिडेंटल डेथ कमी जावच्यो म्हणून जायत्यो गजाली सरकार सातत्यान करीत आसा. हे हांवें ट्राफीक सेलाच्या इनोव्हेशनाच्या वयल्यान ताणें सिग्नलाचो इशू हाडलो. तुवें ताजे ट्राफीक सिग्नल्स ऑल ओवर द गोवा ताजेरूच फायन दिवपाचें जे सिस्टम आसा कॅमेरा सिस्टम ही सगळी कडेन आमी एडॉप्ट करता. ही सगळी कडेन आमी सुरवात केला. पण हातूंतल्यान जनभागीदारी ताका आमी म्हणटा लोक सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणून तर प्रत्येकान रूल फॉलो करप हें सामकें गरजेचें आसा आनी तें जर फॉलो केलें आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात ट्राफीक एक्सिडंट्स जे जाता पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात कमी जावपाक शकता. अननेसेसरी आमी म्हणटा 2 व्हिलर 4 व्हिलर आमी पब्लीक सिस्टम रोड ट्राफीक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हाजेर भर दिवन आमी ती कदंबा आसतले किंवा कदंबाच्या बरोबर म्हाजी बस तांचे कडेन उलोवप सुरू आसा की तांच्यांनी जर ऑन बोर्ड आयले खरें म्हणजे म्हाजी बस सिस्टम ताका एडिशनली 3 रुपीज पर किलोमिटर आमी दिता वीथ आतां आमी तांकां म्हणटा पेंटींग ऑफ द बस तेचे एडवर्टायजमेंट रायट्स हे सगळें तांकां दिवपाचें आसा. एडिशनली आमची जर मदीं कदंबा येता जाल्यार ती काडून तांकां खंयतरी ओवरटेकिंग करपाची गरज ना. ह्या पद्दतीचो सिस्टम आनी त्यो आमच्यो कदंबा बसीन आमी इंटिरियर ऑफ द गोवा ह्यो घालून लोक ऑल द वे बाबा कामाक गांवांतल्यान जो वेर्णा वयता ताणें आपली स्कुटरूच घेवन वयता आसतली ताच्या खातीरूच आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपाची सगळी सुरवात करता. जेणे करून सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक म्हणजे विलेज ही इंडस्ट्री कडेन कनेक्ट करपी हो कन्सेप्ट किंवा विलेज मेन सिटी कडेन कनेक्ट करपी होय कन्सेप्ट म्हणजे आमी हाडटा आनी थोड्या दिसांच्या भितर ते येतले जेणे करून रस्त्या वयल्यो व्हिकल कमी जावच्यो म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका खात्री आसा की अशा आयच्या ह्या ट्राफीक सेल फातोर्डाक आमी इनॉग्रेट केल्या ह्या निमित्तान गोंयभर एक बरो मॅसेज वचता. खरें म्हणजे सगळ्या आमदारांनी खरें वेलकम करपाक जाय. बरेच जाण ते कमी कित्याक कर किंवा पुलीस थोडे काडून उडयबीन म्हणून लागलेले आसता. रूल फॉलो करप हें गरजेचें आसा आनी रूल फॉलो करिना ताका फायन दिवपूय गरजेचें आसता. म्हाज्या ट्राफीक आतां आमी ऑलरेडी फाटले फावटी डिसिजन घेतलो सगळ्यांक याद आसतलें आमचो PC जे पासून चलन दिना हांव परत एकदां सांगता. म्हणजे ओन्ली द PI एंड PSI हे ओन्ली तिकेच चलन दितात पण वीथ बॉडी कॅमेरा म्हणून पुलिसाचेर आरोप करपाचें सगळ्या जाणांनी सोडून दितलें. बट रूल फॉलो करपा खातीर ती गरज आसा आनी तें जर जालें नासत जाल्यार कोणूय कश्योय गाडयो चलयतले आनी विजयान जशें म्हणटा पेडिस्ट्रियन अननेसेसरी जॉब ऑफ द रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारतात. 365 डेथ म्हणटा कितल्यो 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता ज्यो रस्त्या वयल्यान चलता रस्त्याच्या देगेर उबो आहा गाडी घेवन उबो आहा अशा लोकांच्यो जाता. हें जावपाक जाय आनी तांचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट अ कार जे घेवन कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट अ बायक जे हाडून तुमी मुद्दाम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पयलीं हितूंतल्यो डेथ ज्यो आसा पयलीं ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना जेका गोंयचे ट्राफीक रूल खबर ना जो गोंयांत येता आनी रेंट अ कार घेवन भोंवता कोण तरी खोकता खंय तरी रेंट अ कार घेवन रेंट अ बायक खंय तरी मदींच घालता दुसरे गाडी पोंदा पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पयलीं ह्यो ह्या 2 गोश्टी खातीर सापडटात जाता. हें हांव सांगना हे रिपोर्ट सांगता. फाटलो रिपोर्ट म्हाका मुखार दवरलेलो तातूंतल्यान हें दिसून येता. म्हणून म्हाका दिसता हे स्ट्रिक्टली काही रुल्स आनी रेग्युलेशन
तांकां फॉलो करपा खातीर आसता इन फ्युचर फॉलो करचे गोंय हे आतां गांव म्हणजे विलेजीस उरना गोंय पुराय गोंय ही अर्बन सिटी जाल्ली आसा आनी हेजी कनेक्टिविटी तेजी खूब इम्प्रूव जावपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीचे आमकां वेगवेगळे ट्राफीक सेल हे तितलेच इम्पॉर्टंट आसा समेस्त गोंयकारांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे आनी एक्सिडंट कमी करचे ही मेसेज आयच्या दिसाक दिवपा खातीर परत एकदां म्हणजे पुराय पुलीस डिपार्टमेंट ट्राफीक सेल हाका वेलकम करता पब्लिके सदस्यान जाता तितके बेगीन कोणी जाय जाल्यार जाता तितको डिले करूं शकता बट ताणें ह्या वेळार इनॉग्रेट करपाक ताजोय आज जाता तितके स्पीड अप करपाक तेणी पूश केलें हाकाय कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तुमकां सगळें जाल्यार देव बरें 25% प्रायवेटच असता ताचेर कितें आसता अरे तुवें सांगलें म्हणून बरें केलें तें हांवें तांकां चॅक करपाक लायला 25% ताच्या प्रायवेट मुखाल्यानूच वयतात पुलिसाच्या मुखाल्यानूच घेवन वयतात ते सर हांवें खबर आसा की लास्ट इयर आमी 550 प्रायवेट व्हेहिकलाचे केसी केल्ल्या आनी तांचे रिपोर्ट आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक धाडल्या की तांचें रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करचें आनी तांचेर एक्शन घेवचें आणि रस्ते वायडनिंग करतात थंय लोक गाडयो हाडून पार्किंगाक दवरतात एक म्हणजे ज्यो लोकांच्यो पेट्रोल पडून आशिल्ल्यो गाडयो ज्यो रस्त्यार आहा पळय पणजे ते आमी 250 गाडयो काडल्यो हांवें आतां एस पी ट्राफिकाक इन्स्ट्रक्शन दिला तुज्या 4-4 दीस किंवा 8-8 दीस थोडे जाण तेच गाडी लायता मागीर ती तुजी बंदोबस्त पाडटा ते तांकां हांवें सांगलां सरळ तांकां नोटीस दी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 8 डेज पिरियड तुजी गाडी हांगा उबी 8 दिसांनी जर तुवें दिली जाल्यार ती आमच्याच स्क्रॅपार परत तुवें ती क्लेम करून आनी रोड सायड गॅरेजीस सगळो रोड सायड रोड सायड गॅरेजीसूय काडपाक सिटीनी रोड सायड गॅरेज पार्किंग करपाकूय दिवचे ना जावं ते ट्राफीक जाल जाल्या उपरांत सगळी कडेन म्हणजे मडगांव हो ट्राफीक जाल्लो आसा पळय खूब मोठ्या प्रमाणात एरिया कॅटर करता हो एरिया जाल्यार पण एडिशनल ट्राफीक फोर्स हांगा आयल्या उपरांत अशा पद्दतीचे जे रोड सायड पार्किंग करता काडपाक आमचे कडेन एडिशनल पुलीस फोर्स जो आसा हांगासर उरता ट्राफीक थँक्यू वेर्णा जंक्शन जे आसा तिथे ट्राफीक कंजेशन चड जाता जाल्यार ते थंय आमी ते ओवरब्रीज येवपाचो अभियान प्लॅनिंग एलिवेटेड येवपाक गोवा पुलिसान धाडल्या आनी थंय PWD माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगतलो इन्स्पेक्शन जालां जॉयंट इन्स्पेक्शन पळयताले आनी तांचेर लोड येता म्हणून आमचे माननीय आमदार आनी माननीय मुख्यमंत्री आनी DGP सर हांणी मेळून तांचे रिक्वेस्टाचेर हें ट्रॅफीक सेल सुरू जाला हांव ताका लागून आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री आनी कितें इन्स्ट्रक्शन दिल्यात ती आमी पळयतले रिगार्डींग आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या कडेन मानता की ट्रॅफीक सेलचें इनॉग्रेशन केलां नियमीत ताळो दिवपाक न्ही ट्रॅफीक सेला ट्रॅफीक पुलिसाची जबाबदारी आसा की रोडार एक्सिडेंट जाता ते कमी करपाक आनी ताका लागून ट्रॅफीक सेला बरोबर सगळीं नागरिकांचे ताका सहकार्य लागता सेल्फ डिसिप्लिन आसपाक जाय सो तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की ट्रॅफीक रूल्स फॉलो करा आनी गोंय राज्याक आनी इंडियेक एक्सिडेंट कमी करपाक मदत करा थँक्यू पहिले म्हणल्यार फातोर्डा मतदारसंघाचे वतीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगा आयला म्हणून आनी हे ट्रॅफीक सेल ताणें पास केला म्हणून ताचें हांव अभिनंदन करता देव बरें करूं हे ट्रॅफीक सेल एसेंब्लीन आमी पळयतात की थोडे आमदार जे हांव सायडीन बसता ते म्हणटात की हे ट्रॅफीक सेल म्हणल्यार लोकांक त्रास आनी आमकां ते आशिल्ले ट्रॅफीक सेल काडा आनी आमी हांगा उलटे ट्रॅफीक सेल मागतात आतां मागतात कित्या खातीर मागता इतल्या खातीर कित्याक फातोर्डेची जनता एक सुसंस्कृत जनता एक फॉरवर्ड विजन दवरून जनता फुडें वचपी अशी जनता आमी रस्ते हांगा वाडयल्या रस्ते व्हडले केल्या रस्ते व्हड करतना FAR लोकांक फुकट दिल्या आनी हे सगळें कित्या खातीर केलां की कोणे बस हाडून थंय पार्क करची न्ही वो फाल्यां कोण स्पीड मारता आनी पेडेस्ट्रियनाक मारून उडयता अशें जावचें न्ही म्हणून सो एक रोड डिसिप्लीन ह्या गोंयांत एक प्रगतीशील प्रदेशांत रोड डिसिप्लीन म्हणजे आसूंकूच जाय आनी फातोर्डा जर फुडें आसा फ्युचर रेडी जर जावंक सोदता जाल्यार फातोर्डा मतदारसंघांत रस्त्याचेर चलपी मनीस जो नागरीक आहा तो पयलीं सेफ आसपाक जाय स्टॅटिस्टिक्स अशी दाखयता की पयले 5 म्हयने म्हणल्यार जानेवारी टू मे मेरेन 27% पेडेस्ट्रियन टॅक्सान वाड जाल्या म्हणल्यार जो चलत वता तो निष्पाप आसता ताचे कांयच चूक नासता काही हाडून कोण तरी मारतात तो मरता आनी अशी पर्संटेज 27% वाडिल्ली आहा हे आमच्या मतदारसंघात आमकां नाका आमच्या मतदारसंघात हेल्मेट घालिना जाल्यार ताळाव पडटलो पूण मनीस सेफ उरतलो आमच्या वेळार आमी जेन्ना मोटरसायकलीन एक्सिडेंट जाताले तेन्ना आमी झरकडटाले चडांत चड हात पांय मोडटाले
आता तशें ना पडटा तो मनीस मरता. सो मोटरसायकली चेंज जाल्या, रस्ते व्हड जाल्या, स्पीड चड जाल्या आनी हे सगळे चॅलेंजीस जे नवे ते हाडटा ह्यो चॅलेंजीस आसतना लोकांचे बरें चिंतप आनी दूरदृश्टी आसप हे लोकप्रतिनिधींचें कर्तव्य जाता. आनी ताजे खातीर हांव ही ट्रॅफीक सेल हांव डिमांड करता. हो डिमांड म्हणजे एक्सेप्ट मुखेलमंत्र्याक केलो म्हणून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव फुडें डिमांड घालता की जे आतां आमचे फातर्डेचें पुलीस स्टेशन येता थंय ताणें एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर येवचो. थंय हे कॅमेराज आसतले. आतां कॅमेराज घालता ते सरकारान टेंडर पास केल्लो. जो कोण स्पिडीन वतलो, जो कोण हेल्मेट घालना आसतलो ताका थंयच ताळो पडटलो. जो कोण चोरून सोदतलो ताकाय तो थंयच पडटलो. सो PPPचेर ताणें तो केल्लो आहा. सो ताका एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जे सावथ गोंयान आसूंक जाय ते फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर तांणी अप्रूव करचें हो म्हजो डिमांड आसा. हे कॅमेराज आहा ते चडांत चड कॅमेरा आमी रस्त्याच्या भायल्यान केल्या. आमी 12 वर्सां पयलीं आमदार जावचे पयलीं IDAचे रस्ते आशिल्ले 4 मिटर रोड ते 4 मिटराचे 15 मिटरा भितर उबो आहा. दोनूय सायडीन रस्त्याचे आमी पायपलायन वॉटर पायपलायन दवरलेली आहा. रस्तो तो कट जावचो म्हणून सिगरेट अंडरग्राउंड जालो, पावर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड जालो. सो हे सगळें जर पळोवंक जाल्यार वी आर फ्युचर रेडी. आनी फ्युचर रेडी जेन्ना जाता तेन्ना डिसिप्लीन आसप गरजेचें. गोंयकार मातशें डिसिप्लीन हाडचेंच पडटलें. आनी एक प्रगतीशील पुलीस जर बनवतले जाल्यार डिसिप्लीन गरजेचें. ट्रॅफीक पुलीस गरजेचें. पुलिसूय आमचे, लोकूय आमचे. हे भशेन आमी हो असो अप्रोच घेवन आमी फुडें वचपाची गरज आहा. आनी हो अप्रोच घेवन आमी फुडें वतले ही हांव आस बाळगिता. सगळ्या कडेन मागता की सरकारा कडेन कोऑपरेशन करपाचो टायम जेन्ना वता तेन्ना आमी गोंयकार म्हणून सगळ्यांनी एक जावन सरकारा बरोबर काम करचें पडटलें. अशें विशीं जर आमची सेफ्टी इनवॉल्व आहा तर आमी एक नोंदूच करता. लोकांचे आनी सरकाराचे भितर भागीदारी म्हणल्यार एक पार्टनरशीप. तो डिवेलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून कन्सेप्ट आमी फुडें व्हरपाक फातोर्डान लोकांक विचारून करतात. पूण विचारून करतकर मागीर लोकांनी नियम पाळचे पडटले. आनी एक आमी एक प्रोग्रेसीव स्टेट, प्रोग्रेसीव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून दाखोवन दिवची पडटली. ताजे खातीर आमचें एक कर्तव्य जाता आनी आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी आपणायतले अशी हांव आस बाळगिता. देशात आयजता म्हणजे पर पर्सन व्हेकल जर धरल्यो म्हणजे एकट्याच्या फाटल्यान 2-2 गाडयो आसता आनी तें एक कारण आसा की आमी मॅक्सिमम एक्सिडंट कित्याक जाता. दुसरी गजाल गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय येता आनी मायग्रंटूय येता. आनी हे सगळे लोक थोडे जाण ती रेंट अ कार, रेंट अ बायक घेवन भोंवता आनी थोडे जाण जे आहा ते आपल्यो गाडयो वेगवेगळ्यो घेवन भोंवता. ट्राफीक रूल फॉलो करिना. बऱ्याच जाणांक रूल खबर ना. आनी खूब जाणांची मदीं कंप्लेन आयली की तुमचे सगळे पुलीस तालाव दिता म्हणटाले. हांवें आमचे सगळे पुलीस तालाव दिना. हेल्पफूल फक्त PSI आनी PI हेच बीग बॉडी कॅमेरा दिता. त्या पुलिसांकूय दोश दिवपाचो सोडाच म्हटलाय. जाल्यार आमकां एक खंत जी आहा पळय आतां विजयान व्यक्त केली पेडेस्ट्रियन डेथ. लोक रस्त्यार उबो आसलेलो, रस्त्यार चलता तो रस्तो क्रॉस करपाचो हें मरण इट इज व्हेरी डेंजर. आनी जर आमी वर्साचे सगळे एक्सिडंट हेजे एवरेज काडून पळयले जाल्यार मोर दॅन 365 डेथ मिनिमम दर वर्साक जाता. 365 आनी 365च्या भितरले 150 लोक जे आहा पळय न्ही ताणें जो आतां रेशो सांगला इट्स ट्रू म्हणजे 27% दोन वेळेची. तसोच 50% लोक ह्या गाडी चलयना. बेश्टो रस्त्यार उबो आसलेलो, दुकानार कितें तरी घेवन रावला तेजेर हल्ली गाडी मारली, तो रस्त्यार चलतालो तेजेर हल्ली गाडी मारली, हे लोक डेथ जातात. आतां ते जर कमी जातले आसत जाल्यार ट्राफीक रूल फॉलो करप आनी ट्राफीक पुलिसांनी ताका कंट्रोल करप हें गरजेचें आसा. म्हणून आमी हे 17वें ट्राफीक पुलीस स्टेशन आमी आज इनॉग्रेट केलां. ताका खात्री आसा गोंयांत आमी एडवान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता. ह्या सांगला त्या प्रमाणे अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क आसतलें, सिवरेज नेटवर्क आसतलें, पायपलायन आसतलें, इलेक्ट्रिसिटी केबल आसतलें. तर ह्या सगळ्याच्या बरोबर म्हणजे ट्राफीक सेल आसप हो तितकोच गरजेचो आसा. लोकांनी ट्राफीक रूल फॉलो करचे जेणे करून एक्सिडंट गोंयांतले कमी जावचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. इवन तो इन्क्लुडींग पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आनी खूब मोठ्या प्रमाणात सुदारपा खातीर घेतला. तेजो जर आमकां सगळ्या जाणांनी सपोर्ट केलो जाल्यार रस्त्या वयले व्हेकल कमी जावपाक शकतले आनी रस्त्या वयले कमी व्हेकल जावच्यो म्हणूनच पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आमी सुदारतले. हांव परत एकदा
जे ट्राफीक सेल विजयान म्हटलं ते बरोबर आसा. थोड्या जाणांनी फक्त काडून उडय म्हणटाले, थोडे जाण म्हणाले अर्दे काड आपले, थोडे जाण बेश्टे नांवान दवर. बट वेलकम करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. शेवटी जो पर्यंत इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आमी रूल फॉलो करता पयलीं किंवा रूल आमीच लॉ करपी आनी लॉ एनफोर्स करपाक सुद्दां आमीच लावपाक जाय तितकें गरजेचें आसा. तें वेलकम करप गरजेचें आसा. म्हणून हांव विजय सरदेसायाचें अभिनंदन करता की ताणें वेलकम केलें ट्राफीक सेल आनी फातोर्डाक तें आपल्याक ओपन करपाक लायलें आनी जाता तितकें बेगीन एक्सपडायट करून म्हणजे एसपी ट्राफीक आनी बाकी सगळ्यांनी तें आज सुरू केलें. सो आयच्यान म्हाका दिसता पयलीं सगळें इस्कॉन सेंटर मडगांव ट्राफीक सेल तेजेर लोडूय खूब आसतालो. पण आतां फातोर्डा ऑर्गनायझेशन जायत आसा. सो आनी नियर बाय एरियाज ह्या ट्राफीक सेलाचेर येतल्यो. सो इन फ्युचर आमी टॅक्नोलॉजीचो यूज करून हाजेर कंट्रोल दवरपाक सातत्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव परत एकदां म्हणजे समेस्त सगळ्या आयच्या लोकांक हांगा जमल्या त्या बद्दल तेंचें देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी दोन सोंपयता. रवींद्र भवन बंद जाता PWD खातीर त्या कोणा खातीर, पूण सरकाराचें कर्तव्य जाता की गोंयची तियात्र पळयता ती कम्युनिटी आनी म्हणजे तियात्रिस्टांचेर अन्याय जावंक जायना. हें जावपाचें आशिल्लें म्हूण तुमकां कशें कळना आनी रिपेर जातकर ते परते 2 म्हयने फुडें कशें वता. सो तियात्रां जी नॉर्मली सरकाराचेर क्रिटिकल आसा ती तियात्रां कंप्लीट काबार करूंक सोदता काय कितें सरकार आनी ताजे खातीर हें षडयंत्र चलता काय कितें असो लोकांच्या सगळ्या मनान प्रश्न पडटा. तियात्रिस्टां खातीर म्हजे कडेन जर जाता जाल्यार हांव तांकां एक हॉलूच दिवंक शकता. हाजे पयलीं जेन्ना कोवीड जाल्लें जेन्ना गायडलायन्स हाडिल्ल्यो तेन्ना आमी तांकां पयशे फारीक करताले ईच तियात्राक 10,000. तशें कितें तरी आमी जे समाजीक कार्यान आहा तांकां तियात्रिस्टां खातीर भायर सरचें पडटा. तांचे खातीर कितें तरी आमी अरेंजमेंट करचो पडटा. तो अरेंजमेंट करपाक हांव तयारी म्हणजे आहा. कितें तरी तांचे खातीर जावंक जाय. ना जाल्यार तें कल्चरूच वतलें. तें जे एक आमची संस्कृती आहा ती संस्कृतीच मरतली आनी मरून दिवंक जायना. आर्ट एंड कल्चर मंत्र्याचें म्हाका दिसता कर्तव्य जाता ताणें कितें तरी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट टील रवींद्र भवन रिपेर्ड हें ताणें करूंक जाय. आनी रवींद्र भवनाचें मॅनेजमेंटाक हें अशें न्हिदून कशें रावलें तें उत्तर दिवंक जाय. तांचें अजून उत्तर म्हाका जस्टिफायबलशें दिसना.